Hi guys, good morning. So welcome to my vlog. So guys, tanawa ko where I have nindot kay diri sa suba. So this is daog ko oh. Yun oh. Pwede ta magtampisaw diri. So naay pang bata, pwede sa mga pambata. And then yan, pwede sa mga dagko. Diya ko mag-ambak ko niya. So mag-set up lang mag-tent, mag-plaster mag-tent, and then yan, nagsugba sila. Happy birthday kuya. Yan, birthday ni kuya. So yan, nagdala ko kuan tent, and then may mga bangko, camping chair, and patanaw na to sila diri. Eh, medyo busy mga sila. Happy birthday! Happy birthday! This is special day. Birthday boy! So, naibangos. O siya, tirahan na to karon. Inilaw? Inilaw. Sinugba. Pagsugba tagkuhan. Bangos. Yan, tirahan bangos. Ayan, set up lang ko ka ng tent. Okay. And naka-set up na to ang tent, and then camping chair. So pwede tayong magtambay dire, and then pa sila dito nagluto. Ayan. Yung kapoy yun mga bata. Very solid. Say hi. Hi ka. Hi. What can you see? Ha? Ikaw may una nagkaon. Ha? Hi guys. So, ayan. Napaligo na si TJ. Igutom siya maayo. So, prepare sila for the breakfast. Ay ka. Oh, iga-iga. Oh. Meron mo mga foam or yung shit na yung ano, try mo. Kakasa kayo? Kakasaka. Okay. Ba't ayaw? Ikaw Andre. Ano? Maybe next time try natin. Ano, ikaw? Sama man si TG. Tayo. Ba? Wala tayo mga ano, dala lang tayo ng mga ilaw. So guys, ready for ano na, ready na may for kakain. Tingnan. Yan, ayun si TG oh. Liga. So every Saturday and Sunday, so daghan daw diri mga ligo o diri dia nga side daghan napoy galaba dito sa uba. So nice spot pa ni sa mga tambayan. So si TG is ako na i-practice ka mag-adventure me. So we're planning soon is mag-ano mi adto mi sa laing lugar, and then mag-stay dito, mag-camping, mag-lag adventure. Pero ayun, nag-gadget gyapon duwa. Sugnahan namin sa ano, gadget slide. Stage ligo.
Daddy mo. Sino pala birthday? Palobag-lobag. Ano akala mo ha? Walang Rice, gusto ka rice? Kuha ko rice. Ya, kana, okay na. Okay, birthday. Thank you. Yay! Picture! Oh, picture, picture. Saon na paguban kanta kaon dayon. Picturean sa. When I got there, I left nothing make me feel sad. Finally, I was stepping into something brand new. Ever since I met my friends, I seem to forget. Hi guys, so we're going home. And wala, nindot kang experience na ako dere. And then yan, wala. So yan, dere rin sa may going to Sugpulon. So the entrance dere sa motor, sa jeep, and then sa mga bao-bao. Nagan mag-picnic dere. It's a nice place. And yeah. So guys, papauli na mi. And then wow, we're so we're so tired sa langoy-langoy na mo. Guys, mag-enjoy mo guys. Yes. Guys, so nice vlog lang si TJ. Maybe next time magbalik tayo to. Yes. Andre, what about you? Balik tayo next time? Yes. Yes. Nathan? Yes. Yeah. So guys, we're planning next week mag-overnight. Pero amos ang sabutan. But so thank you for watching guys, and then see you next time, and then thank you sa mga nag-follow sa atong page. Bye-bye guys. Lagan si Left nothing make me feel sad. Mwah. Finally, I was stepping into something brand new.